Pour rappel, cette alliance regroupe au moins 6 organisations, dont on peut citer la Jamaat Ibad Rahman, le Rassemblement islamique des musulmans du Sénégal, le REHA, Association pour le développement de l'humain, et le Forum pour l'éducation et le développement, ainsi que la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Suite à l'expédition héroïque de la vaillante résistance islamique sur la terre sainte de la Palestine, dirigée par les brigades Al-Aqsa ou brigades Al-Qassam, affiliées au mouvement de la résistance islamique Hamas, nous avons l'honneur, au sein de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, de déclarer: premièrement, nous adressons nos vives félicitations aux veillants combattants pour ces victoires éclatantes qui ont ébranlé l'antisioniste oppresseur et ont perturbé tous ses calculs et ceux de ses soutiens dans son agression qui a dépassé toutes les limites. Et ces agressions ont culminé des jours auparavant où des extrémistes sionistes ont profané la sainte mosquée Al-Aqsa en préparation de sa destruction. Cette expédition courageuse de l'église Al-Aqsa, qui a pris l'ennemi au dépourvu et a semé la terreur en son sein, prouve que la libération de la terre sainte en Palestine ne peut se faire sans le djihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et en comptant sur lui, en utilisant bien entendu les moyens matériels dans la mesure du possible, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Deuxièmement, après le déclenchement de déluge de l'Aqsa, deux camps se sont émus des images de prise d'otages et de civils tués. Il s'agit là pourtant d'une réalité à laquelle sont quotidiennement confrontés les Palestiniens depuis 75 ans. Depuis 1947, Israël continue de profiter d'une exclusivité qui lui permet d'agir en toute impunité dans les territoires palestiniens avec le soutien inconditionnel et complice des puissances occidentales. Voulant oublier plus de 50 résolutions et condamnations de l'ONU dont il a fait l'objet. Il est le seul pays à avoir eu ces 50 condamnations dans le monde. Depuis 1947, ils sont des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont massacrés par la sioniste. Des milliers de Palestiniens qui sont expulsés de leur terre, sans compter les milliers de prisonniers et de blessés. Gaza, qui est assiégé depuis 2007, paie le plus lourd tribut dans cette occupation, avec 6 guerres en 17 ans, 400 morts en 2006, 1300 morts en 2008-2009, 160 morts en 2012, 2100 morts en 2014, plus de 300 morts en 2021 et plusieurs dizaines au printemps de 2023. Aujourd'hui encore, Israël impose en toute illégalité un blocus total sur la bande de Gaza et ses 2 300 000 habitants et mène des bombardements sauvages sur les populations civiles. Le bilan est déjà très lourd, avec plus de 1500 personnes tuées, des milliers de blessés et des milliers de maisons détruites. Troisièmement, nous dénonçons vigoureusement le traitement médiatique de la réalité sur le terrain par les médias occidentaux notamment, qui est caractérisé par un parti pris flagrant en faveur de l'occupant israélien et une désinformation honteuse à l'encontre de la résistance palestinienne. Le bourreau est présenté comme une victime et vice-versa, la victime est présentée comme étant le bourreau. L'agresseur est présenté comme une victime et l'agressé comme terroriste. Nous appelons également la Oumma dans ces différentes régions
et dans ses différentes composantes, l'État et la population, y compris, et toutes les personnes éprises de paix et de justice à soutenir les combattants en Palestine avec tous les moyens possibles et à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende son soutien et sa victoire sur ceux qui luttent pour la libération des lieux saints en Palestine occupée depuis 1947 et pour rétablir la dignité humaine du peuple palestinien. For the Palestinian cause in Senegal. Following the heroic expedition of the valiant Islamic resistance to the Holy Land of Palestine, led by the Al-Aqsa Brigade, affiliated with the Islamic resistance movement Hamas, we have the honor within the alliance of our National Alliance Organization for the Palestinian cause in Senegal to declare. Firstly, we extend our heartfelt congratulations to the valiant fighters, to those resounding victories, or for those resounding victories that shocked the oppressive Zionist entity and disrupt all its calculations and those of its supporters in its aggressions, which exceeded all limits and culminated days before, where Zionist extremists desecrated the Holy Al-Aqsa Mosque in preparation for its destruction. These courageous expedition flowed of Al-Aqsa, which took the enemy by surprise and showed terror among them, prove that the liberation of the Holy Land in Palestine cannot be achieved without jihad for the cause of Allah and relying on Him, using material means, wherever possible as Allah subhanahu wa ta'ala has ordered. Secondly, after the outbreak of the Al-Aqsa flood, some people were shocked by the images of hostage-taking and civilian death. However, this is the reality of that Palestinians are facing on a daily basis for more than 70 years. Since 1947, Israel has continued to take advantage of an exclusivity that allows her to act with complete impunity in the Palestinian territories with the unconditional and complicit support of the Western powers, trampling underfoot more than 50 UN resolutions and recommendations. Since 1947, the Zionist army has massacred tens of thousands of Palestinians. Millions have been expelled from their land, not to mention the thousands of prisoners and wounded. Gaza, which has been under siege since 2007, is paying the heaviest price in this occupation, with 6 wars in 17 years. You can mention 40 deaths in 2006, 1,300 deaths in 2008-2009, 160 in 2012, 2,100 in 2014, nearly 300 in 2021, and several dozen in spring 2023. Even today, Israel illegally imposes a total blockade on the Gaza Strip and is still 2,300,000 inhabitants and carrying out savage bombing
on the population. The toll is already very heavy, with more than 1,500 people killed, thousands injured, and thousands of homes destroyed. Thirdly, we denounce the media treatment of the reality on the ground by the Western media, in particular, with this media characterized, or the treatment is characterized by blatant bias in favor of the Israeli occupier and shameful disinformation against the Palestinian resistance. The executioner is presented as a victim, whereas the victim is presented as a terrorist. We also call upon all the Ummah in its different region and its different component, state and population, and all people loving peace and justice to support the fighters in Palestine with all possible means, and to implore Allah subhanahu wa ta'ala so that He descend His support and victory on those who struggle for the liberation of the holy places in occupied Palestine, to restore the human dignity of the Palestinian people. في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها، حيث تتوالى أنباء عن انتصارات المقاومة الإسلامية الباسلة في الأرض المباركة، والتي تقودها كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية، يشرفنا في التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال أن نعلن أولاً مباركتنا لهذه البطولات التي زلزلت كيان العدو الصهيوني الغاصب، وأربكت كل حسابات العدو وحسابات كل من يقف خلفه ويسانده في عدوانه الذي تجاوز كل الحدود ووصل إلى حد الغطرسة في الأيام الأخيرة، حيث أصبح الصهاينة المحتلون المتطرفون يعربدون في باحة المسجد الأقصى المبارك تمهيدا لتدميره، وهيهات. ثانيا، تثبت هذه الضربة الموجعة التي وقعت فجر 7 أكتوبر 2023 وباغتت العدو وأرعبته أيما إرعاب من خلال الطوفان الأقصى، تثبت وأثبتت بأن تحرير الأرض المباركة في فلسطين المباركة ليس له طريق ولا منهج إلا الجهاد في سبيل الله والاتكال عليه مع الأخذ بالأسباب المادية في حدود الاستطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، هذه الضربة النوعية التي تنهال الآن على رؤوس المحتلين الجبناء سيحتفظ بها سجل التاريخ، لأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ صراع الأمة مع الصهاينة، والتي يتمكن فيها من يخوضون معركة العز والكرامة من تحرير جزء من الأرض المحتلة. وبذلك قلبت المقاومة الإسلامية كل المعادلات التي بنيت على الزيف وعلى الادعاء الباطل بأن الكيان الصهيوني لا يمكن قهره. رابعا، يؤكد ما حدث اليوم من اتياه للمستوطنات وقتل لمقاتلين صهاينة مستوطنين وأسر للعشرات منهم وشل الأنظمة الدفاعية الصهيونية بأن نهاية الكيان الصهيوني قريبة أكثر مما يتوقع المنهزمون والمنبطحون الذين يراهنون على تخدير إرادة الأمة. وندعو هؤلاء إلى الاستيقاظ من نومهم الذي طال وإلى العودة إلى طريق الرشد. خامسا، إن الذي تحقق اليوم من نصر الله تعالى القوي العزيز الذي خذف في قلوب الصهاينة الرعب وزلزل كيانهم يجب أن يكون حافزا لمزيد من الالتفاف حول المجاهدين في فلسطين وما حولها ومساندتهم بقوة، مع اليقين بأن تأييد الله تعالى مضمون لمن بذل الوسع واستفرغ الجهد. وأخيرا، نوجه نداء حارا إلى الأبطال الأقوياء المجاهدين ونقول لهم: سيروا على بركة الله،
سيروا على بركة الله نحو فجر النصر الوشيك وصرفاء الأمة من ورائكم. كما نناشد الأمة في مشارق الأرض وفي مغاربها بأن هبوا لإسناد ومؤازرة المجاهدين في فلسطين المباركة بكل ما نملك، وأن نلح في الدعاء والتضرع لنستنزل تأييد الله ونصره لمن يجاهدون في سبيله لتحرير الأرض ومقدسات الإسلام في فلسطين المحتلة واستعادة عزة الإنسان الفلسطيني ورفع رؤوس المسلمين في العالم. كما يدعو التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية حكومة وشعب السنغال الرافض للظلم إلى تجديد العهد والوقوف صفا واحدة مساندة للحق الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال الصهيوني. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سورة الحج 39. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سورة النساء آية 104. عاشت فلسطين حرة وعاش مجاهدوها مؤيدين بنصر الله.